हाय फ्रेंड्स केमती अच्छा सब भल अच्छा ना से सब बहुत भल था मो ब्लॉग टू एमती देखु था मत एमती सपोर्ट कर सब आउ चलते आज किंतु हो गला टाइम 1 बजे देखो गोटे दीटा बजे सॉरी सॉरी 2टा बजो आम ये लवली मोर बसीचु मुझे चाल लवली टे वीडियो टे बनई दिए बहुत दिन है वीडियो पोस्ट कर कि भी वीडियो टे बनई दिए किसी वीडियो बहुत वीडियो मोर बर्थडे जाइए वीडियो भी अपलोड करनी एपर्यंत लवली कहला एपर्यंत करनी एपर्यंत करनी आहरी पिज्जा फिज्जा मो झील केमती बनाऊला मिसिक सब मो झीर मोर के करूँ पिज्जा बनाऊलु आ सहित कौन सकाल सकाल नास्ता दहीबरा नहीं आसलु आते दहीबरा दहीबरा आणला टाइम माने एति दहीबरा धरी थी आपने से वीडियोटा देखिए एत धरी थी जे से माने किसी कही पारनी खाली एटा वीडियोटा गोटे कर देखिए से वीडियोटा सकाल फरमाइश थी छुआ मानकर तो से सकाल दहीबरा टे नहीं आसलु फरमाइश कर आगुरी जे दहीबरा खाइबू आमती संडे संडे हेले भी सेमती कहे अलग अलग दिन में भी सेमती कहती चल सब बेसी हुए मजा आसे आमती सब वीडियो गुरा सब पोस्ट होनी मो बर्थडे साढ़े पिज्जार दहीबरा सब आनी जामती किसी वीडियो मुझे सब करी पोस्ट करें कि आज भाई जाऊँगी दीपर टाइम गोटे वीडियोटे छोटे करी सहित पोस्ट करदेवी वीडियो सब देखूँ केमती कौन सब एंजॉय होची बर्थडे सब किसी चलती आमती तार चलो वीडियोटा किंतु फुल देखिए निश्चित टोटाली माने कौन कर मिस करेनि ना से ना जो कौन करती से कहते स्किप करके देखिए पूरा फुल वीडियो देखिए रही बे चलते फुल वीडियो देखापी बाय हेलो फ्रेंड्स मुझे वीडियोटा करूली किंतु सागे सागे काटी पकईली अधा कथा कही कौन कह कौन नहीं खाली फोन आसला तो से फोन पाई काटिदेली वीडियोटी वीडियोटी मोर पूरा फुल वीडियो देखूँ आ चैनल को मुझे सब्सक्राइब कर दिंतु आ सांग मान सागर शेयर करूँ आ लाइक तो निहाती भाव करेंगे कौन कमेंट दिंतु केमती लगे वीडियोटी मोर रोचे ए चलते पूरा फुल वीडियो देखिए बर्थडे गर्ल वाओ जुगाड़ आड़ मु तमरो ब्लॉग बनी दे छ खाई दे चलो चलो कौन तोर अरे गरीब संस्था ना देख आज कहली दादा को बटर स्कॉच आनछथि चलो केक काटो हैप्पी बर्थडे मम्मी छुरी के जब माचिस नहीं एटी कोड जब ठाकुर एटा एटा को छुरी कम बाबा मांगू डाके बाबा जा छुरी कम चामच ना मैं दीता ए काट है अरे काट है ये तेरा हैप्पी बर्थडे ब्यूटी क्वीन बजे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे मम्मी हाँ फिर एक आइसक्रीम केक था उधर अगर मामा को खुआ ना मामा को खुआ दे मामा को खुआ अरे मामा को खुआ हेलो फ्रेंड्स कौन कर सब आसी राति हो गला 10टा मुझे पनीर फ्राए कर भाजुची जो पनीर को आते राति कहीं पनीर भाजुची आप भावुए लेट हो गला जावाई पनीर आने पनीर तो नहीं आसली ए पनीर मो झी सब अंडा ग्रीन मसला खाई खाई विरक्त हो गला कौच मम्मी पनीर ग्रीन मसला कर देखते ग्रीन मसलाटा बाटी सारी बाटिक रखी पनीर ग्रीन मसला बनईबी ए बनईबू तापर खाइबू शोबू लेट हो आज चलते आज से वीडियो बेस देखी पारे बन सारे डायरेक्ट देखी
କାରଣ ଆଗରୁ ମୋର ନୂଆ ରେସିପିଟା ଦେଖିଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରୀନ୍ ମସଲା ଯେଉଁ କରିଛି ସେଇଥିରେ ସବୁ ପୁରା କେମିତି ମସଲା କ'ଣ ସବୁ କହିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ବନେଇ ଦିଏ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ଛୋଟଟା ବନେଇ ଦେଉଛି। ପନିରରେ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ମସଲା କରିପାରିବେ ଆପଣ। ସବୁ ରହୁଛି ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମସଲା ହେଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ ଭାଜୁଛି କାରଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବିନି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟାରେ ଏଥିରେ ବି କ'ଣ ଟିକେ କରୁଛି। ଆଉ ପନିରକୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି କାରଣ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଫାଳ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରେ ସେମିତି ପନିରକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ପିଆଜ ବାଟିବେନି ଦେବେ ଖାଲି ବାଟିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟର ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ବାଟିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଟମାଟର କଟା ଦେବେନି ଟମାଟର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ କଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ତ ଏମିତି କଟା ଟମାଟର ଦିଆହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ଟିକେ ବାଟିକି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି କରିଦେଇକି କରିବେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରୀନ୍ ମସଲା କରୁଛି। ଏଇଟା ପନିର ଗ୍ରୀନ୍ ମସଲା ବନେଇବା ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଖାଇବେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ବି ମୁଁ କରିନଥିଲି ଅଣ୍ଡାର ରେସିପିଟା ଏଇ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ବନଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ରାତି ଅଧରେ ଆମର ମା ଝିଅଙ୍କର। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପିଜ୍ଜା ଖାଇବ। ତୁ କହିଲା କି ବାପା ମଗାଅନି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଜ୍ଜା ପାଇଁ ସବୁ କଟା ହେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଟମାଟର ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ମୋ ଝିଅ ଦେଇକିରି ପିଜ୍ଜା ସବୁ ଚିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଜ୍ ଆଣିଛି ପକେଇକି ଘୋରିକି ପକେଇ ସବୁ କାଟିକି କୋରିକି ଦେହରେ ପକେଇଛି। ଚିଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ପକା ଉପରେ ପକାଇବେ ମମ୍ମି ସେଟା ବାସ୍ ଖାଲି ବେସ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି ତଳ ପକେଇବ। ସେ କେମିତି ସଜଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସଜେଇବା। ଆମେ ବନେଇବୁ କଡ଼େଇ ଦେହରେ କଡ଼େଇ ରଖିଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ବନେଇବୁ। ଝିଅ କେମିତି ବନଉଛି ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କିଣିକି ସେଥିରେ ବନେଇଦେବୁ। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପନିର ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ କହିଲୁନି ଆଣିଥାନ୍ତି ବେକାର କଲୁ ମନେ ପକେଇ କହିପାରିଲି ପନିର ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ଗୋଟେ ବସିଛି। ଭାତ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ଆଗିଦ। ଭାତ ନେବେ କି ନେବେ ଯଦି କହିବେ ପିଠା ଭାତ ଯଦି ନେବେ କହିବେ ପିଠା ଅଡ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନେବେ ଆଉ ନେବେନି ନା ଡରିକି ମନା କରିଦେଲେ। ଯଦି ଡରିକି ମନା କରିଦେଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଭାତ ନେବି ଥାଉ ତୋ ପିଠା ଅଡ଼ିକା ରଖିଥା ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଥା ତୋ ପିଠା ଅଡ଼ିକା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ। ପିଜ୍ଜା ଅପା ବନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି କଟାକଟି ସବୁଥିରେ। ଆଉ ପିଜ୍ଜାଟା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ପୁରା ବାହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ମସ୍ତ ଲଭଲି ଖାଇ ଚାଲିଛି ପିଜ୍ଜା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ତ ନେଇଛି ଖାଇ ଚାଲିଛି ସେ ତାର ବସିକି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କହ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାରେ ଏତେ ମନ ଯେ ଟୋଟାଲି ଲଭଲି ଅନେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ନାଇଁ ଲଭଲି ଖାଇବେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଘରେ ଟେଷ୍ଟି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆଉ ବାହାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାନି ଘରେ ବନେଇଦେବା ବାସ୍ ହେଲା। ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ବାସ୍ ଆମର ମସ୍ତ ଆଉ ନାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଡ଼ ମା ଯାଇ ଗଲା ନେଇକି ଆଇଲା କଟାକଟି ସବୁ କରିଦେଲା ଅପା ତାର ଖାଲି ମାରିକି ସଜେଇଲା ହେଲା। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
पूरा घर वाला को थैंक यू सैला बस कहाँ पिज्जा केमती है झील तुम बनई मस्त लाଗୁଛି पूरा डोमिनोस तो बढ़िया बढ़िया है ना डोमिनोस को मगिया कर दरकार नहीं आम घरे आनी कड़े धीरे तले लुण दे दूची कड़े तले छांच दे बस कर खाली गोटे माइक्रोवेव हेल्ले आ मस्त हम नहीं ठीक है हौ चलते जा तो फ्रेंड कौन देखो तुम खाया आनिक आसू तार बस अधा हो गला देखी केमती है पिज्जा मस्त हाँ मुझे समस्त लंका गुंड देखे कि सब बिछुणा सारा चलो मुझे धरी बसी खाइला तर ये रखे बस खाइबी खाइदिए देखिया मम्मी आशा पूरण होगा मो झील आशा पूरण होगा आ मोटमा संभाली पारानी खाईगला सबू कहली टिके रख बिल्कुल भल लगे गरम गरम खाइदेव टेस्ट टेस्ट तो फ्रेंड्स एवं से खाई जातु आउ ब्लॉग ये